अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दक्कन डायरी के साथ हाजिर हूँ मैं मुमताज़ सनम। हेडलाइंस पर सबसे पहले डालते हैं एक नज़र। बल्दी इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम, 22 जनवरी को राय दही, 25 को वोटों की गिनती। मौजूदा हालात में मुसलमानों को डरने या खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। मुल्क में मुसलमानों को मसावी हक हासिल, टांडूर और बखाराबाद में जलसों से कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी का खिताब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फैंसा फसादात में गिरफ्तार बेखुसूर मुस्लिम नौजवानों को करेगी कानूनी मदद, बल्दी इंतखाबात के बाद होगा अमल शुरू। जगन हुकूमत ने 3 राजधानियों का बिल असेंबली में पेश कर दिया, कानून में होगी हाई कोर्ट की तामील। लिए चलते हैं आपको तफसील की तरफ। तेलंगाना बल्दी इंतखाबात के लिए पीर को शाम 5 बजे इंतखाबी मुहिम खत्म हो गई। 22 जनवरी को राय दही होगी, 25 जनवरी को वोटों की गिनती होगी। 120 म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए 6325 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। 9 कॉरपोरेशंस के लिए 1586 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं और पोलिंग मराकज़ के पास इम्तनाई अहकाम नाफिज रहेंगे। इन इंतखाबात में 53,36,505 राय दहिंदे अपने हक़ इस्तेमाल करेंगे। रंगारेड्डी ज़िले में सबसे ज़्यादा राय दहिंदे पाए जाते हैं। 69 वार्ड्स पर टीआरएस और 3 वार्ड्स पर मजलिस के उम्मीदवार मुला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन तमाम सियासी जमातों की तरफ से राय दहिंदों को राग़िब करने की कोशिश की गई। हुक्मरान जमात के वज़रा भी पीर को इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ रहे। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी बखाराबाद और टांडूर का तूफ़ानी दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। भारतीय जनता पार्टी ने रियासत में बल्दी इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधलियों के खदशात जाहिर करते हुए स्टेट इलेक्शन कमीशन के किरदार पर शकूक व शबहात जाहिर किए हैं। बीजेपी के साबिक़ रुकन असेंबली MS प्रभाकर ने मीडिया के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बरसर इख्तिदार TRS पार्टी की जानिब से इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खुली खिलाफ वर्जी की जा रही है, लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन उसका कोई नोट नहीं ले रहा है। इंतखाबात में शराब रकूमात की बड़े पैमाने पर तकसीम अमल में आ रही है। पुलिस के रोल पर भी उन्होंने तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जिस तरह इस इंतखाबात को मुनक़्क़द कर रहा है, इस बारे में उनकी पार्टी गवर्नर से शिकायत करेगी। उन्होंने राय दही के दिन इम्कानी धांधलियों के तदारीक के लिए सख्त इक़दाम करने का स्टेट इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है। और मुल्क के मौजूदा हालात में मुसलमानों को डरने या खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। ये मुल्क जितना वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का है, उतना ही हमारा भी है। जितना हक़ उस मुल्क पर तिलक लगाने वालों का है, उतना ही टोपी पहनने वालों का भी है। शहरियत तरमीमी कानून दस्तूर के खिलाफ है। बखाराबाद और टांजौर में इंतखाबी जलसों से खिताब करते हुए कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने सवाल किया कि इससे पहले भी मुर्दमशुमारी की गई, लेकिन अब उसमें तब्दीली क्यों की गई? अगर अवाम खतारों में खड़ी होंगे तो वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला को भी खतार में खड़ा होना पड़ेगा। एहतजाज करने वाले एहतजाजियों, तुमको मेरा सलाम, तुम्हारी हिम्मत को मेरा सलाम, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तुलवा मेरा सलाम, जामिया के स्टूडेंट तुमको मेरा सलाम, उत्तर प्रदेश के मेरे भाइयों को तुम्हारा सलाम, मेरा सलाम हर वो एहतजाज में शामिल होने वाले हिंदू का मेरा सलाम, बहुजन समाज से ताल्लुक रखने वाले चंद्रशेखर का मुझे सलाम है। हर सेक्युलर जहन रखने वाले का जो एहतजाज में आकर आगे बढ़ा, मैं सलाम करता हूं। लेकिन ये भी कहूंगा, सारी तवानाई सर्फ मत करो, कुछ तवानाई बचा के रखो। अगर मेरे पास हिम्मत है, ताकत है 2 घंटे तकरीर करने की, पूरे 2 घंटे अगर यही चीख के चिल्ला के चले गया
تو پھر اس کے بعد کے جلسے میں کیا بولوں گا؟ صحیح ہے نا؟ تو کبھی بھی اپنی توانائی کو بچانا. اسد الدین اویسی صاحب پارلیمنٹ میں اس کاغذ کو پھاڑ کر صرف کاغذ کو ہی نہیں پھاڑے. اب آپ بولوں گا تو بولیں گے ایسا بولیں کس پھاڑے آپ مجھ سے بہتر آپ ہیں. اور کس کس کی کیا ہو گئی ہے کیا ہے وہ بھی کریں. احتجاج جاری ہے اور جب یہ احتجاج میں اگر کمی آئے گی تو اکبر الدین اویسی اپنی شعلہ بیانی کو لے کر آ جائے گا اور تھکے ہوئے جسموں میں ایک نئی طاقت دے دے گا, ایک نئی ہمت دے دے گا اور بتا دے گا ہندوستان کو. وہ اسد اویسی تھا جب اس نے ایوان پارلیمنٹ میں پھاڑا ہے, ابھی اکبر اویسی کی باری ہے. یہ حکمت ہے. حکمت چاہے میدان احد ہو یا میدان بدر ہو یا پھر خندق ہو, حکمت تھی آقا کی. حکمت تھی اور آج بھی حکمت ہے. جس کا کام وہ بہتر جانے, ڈاکٹر کا کام ڈاکٹر بہتر جانے, انجینئر کا کام انجینئر بہتر جانے, صحافت کا کام صحافی بہتر جانے, ایک علم کا کام ایجوکیشنسٹ بہتر جانے. عجیب عجیب قانون. کیسے قانون؟ آپ بولو. غیر ملکی کو ملکی بنانے کا قانون, غیر ملکی کو ملکی بنانے کا قانون اور ملکی کو غیر ملکی بنانے کا قانون. عجیب ہے. جو ملک کا ہے اس کو نہیں ہے بنا, جو نہیں ہے اس کو بنا. آپ غور کرو کیا مذاق ہے, عجیب و غریب ہے. ارے اس واسطے بولتے ہیں جب منصب پہ بٹھاتے نا تو دیکھ سمجھ کے بٹھانا. ایسوں کو بٹھائیں گے تو ایسا ہی ہوگا. ارے ذرا تو عقل والوں کو بٹھانا. کیسے کیسے لوگ. ہر جمہوریت کی خوبصورتی ہے کہ چائے والا بھی وزیر اعظم ہے. جمہوریت کی خوبصورتی ہے, چائے والے کا کمال نہیں ہے. ہماری ہندوستان کے دستور کا کمال ہے, ہماری جمہوریت کی طاقت ہے کہ ایک چائے والے کو بھی ہم وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھا. اور کوئی بری وقار آباد کے ٹانڈور میں راجیو گرہ کلپا کالونی وارڈ نمبر 8 میں مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے انتخابی مہم چلائی گئی ہے. اس موقع پر وارڈ نمبر 8 کے امیدوار عبدالحفیظ شہری ٹانڈور مجلس کے صدر عبدالہادی نے گھر گھر جا کر عوام سے ملاقات کی ہے اور مجلس کے حق میں ووٹ کا استعمال کرنے کی مانگ کی ہے. اس موقع پر رکن اسمبلی حیدرآباد بہادر پورہ معظم خان بھی موجود تھے. اپنے مسائل کے حل کے لیے کرتے ہیں. امیدوار کا انتخاب اس لیے کرتے ہیں کہ وہ منتخب ہو کر آپ کے مسائل کو حل کرے گا, آپ کے دکھ و درد میں آپ کے درمیان میں رہے گا, آپ کی مصیبت کے وقت مددگار بن کے آپ کے سامنے آئے گا, آپ کے پریشانی کے وقت آپ کے پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرے گا. اور وہ منتخب ہونے کے بعد کھاندے سے کھاندہ ملا کر آپ کا خادم بن کر, آپ کا خدمت گزار بن کر آپ پہ کام کرے گا, آپ کے مسائل کو حل کرے گا. اور مجلس اتحاد المسلمین کوئی تعارف کی محتاج جماعت نہیں ہے. مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے جدوجہد کا آغاز ایسے وقت میں کیا تھا جب ہمارے تخت و تاج لٹ چکے تھے, ہماری حکمرانی کا خاتمہ ہو چکا تھا, ہماری عزتیں عصمتیں لٹ چکی تھیں. خوف و مایوسی
نے ہم کو گھیرے میں لے لیا تھا، سب کچھ لٹ چکا تھا، تباہی اور بربادی، خوف اور مایوسی کا عالم تھا۔ میری مراد اس وقت کی ہے جب سلطنت آصف جاہی کا خاتمہ ہوا اور پولیس ایکشن کے نام پر ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہماری عزتوں کو لوٹا، ہماری عصمتوں کو لوٹا، ہم کو بے گھر کر دیا، ہماری لہلاتی ہوئی کھیتیوں کو اجاڑ دیا۔ محبوب نگر میں انتخابی مہم کے آخری دن مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے تمام 14 بلدی حلقوں میں انتخابی مہم چلائی گئی ہے۔ ضلع صدر مجلس امیدوار حلقہ مدینہ مسجد عبدالہادی ایڈوکیٹ نے عوام سے تمام 14 امیدواروں کو کامیاب بنانے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجلس کی کامیابی عوام کی کامیابی ہوگی۔ بلدی حلقوں میں کامیابی بعد مجلس عوامی مسائل کے حل کرے گی۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنا قیمتی ووٹ مجلس کو دے کر پارٹی اور اسدالدین اویسی کے ہاتھ کو مضبوط کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کمپیننگ کا آخری دن تھا 5 بجے تک، جو پورا ہو چکا ہے۔ ماشاءاللہ سے پچھلے 10 دن میں کافی کمپیننگ چلی ہے، جس میں روڈ شو، کارنر میٹنگز اور جلسے یہ تمام چلے ہیں۔ ماشاءاللہ سے کافی ریسپانس ہے مہم کے لیے۔ مجلس اتحاد المسلمین کو یہاں کی پبلک چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سیٹ دیں، زیادہ سے زیادہ ووٹ دیں، یہ ہمارا خیال ہے۔ انشاءاللہ آنے والے رزلٹ میں آپ 25 تاریخ کو آپ دیکھیں گے کہ مجلس کے 10 سے زیادہ امیدوار یہاں سے جیتیں گے، انشاءاللہ ہمارے کو یقین ہے، کیونکہ یہاں پر مجلس کی چاہت انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ انشاءاللہ جتنی جگہ سے بھی ہمارے کینڈیڈیٹ ٹھہرے ہیں وہاں پر کافی اچھا رسپانس آ رہا ہے۔ ایسے کئی جگہوں پر جہاں پر مجلس ٹھہری ہے وہاں پر جو ہے نا دوسری جماعتوں نے بھی ہمارے ووٹوں کو تقسیم کرنے کی سیاست سے، وہاں کے لوگوں کو منتشر کرنے کی سیاست سے وہاں پر ہمارے ہی لوگوں میں سے کینڈیڈیٹ دیا گیا ہے۔ لیکن ہمیں امید ہے وہ لوگوں کو جو وہاں کے ووٹرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں کا دیکھنا نہیں ہے، ہمیں یہ مقامی کوئی ہماری مہری وغیرہ کے کاموں کے لیے ہم نے چننا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اسدالدین اویسی کی ہاتھ کو مضبوط کرنا ہے، ان کی طاقت کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ الحمدللہ محبوب نگر میں مجلس اتحاد المسلمین نے 14 حلقوں میں 14 کارپوریٹر سیٹوں پہ یہاں سے ہمارے امیدوار کو اتارا۔ ہم آلموسٹ 8-10 دن سے کنٹینیو ہم یہاں پہ پیدل دورے، جلسے، کارنر میٹنگ ہر وارڈ میں کرتے رہے۔ بہت الحمدللہ بہت مجلس اتحاد المسلمین بہت اسٹرانگ چل رہی ہے۔ انشاءاللہ ہمارے 14 کے 14 وارڈوں میں ہماری کامیابی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ میں محبوب نگر کے مجلس اتحاد المسلمین محبوب نگر کی جانب سے بلدیہ محبوب نگر کے 14 وارڈوں میں مجلس امیدوار مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ سب صالح نوجوان ہیں جو ملی خدمت سے سرشار اور اپنے اور بھینسا شہر میں فرقہ وارانہ فسادات کے دوران گرفتار ہوئے بے قصور مسلم نوجوانوں کو مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے قانونی مدد دی جائے گی۔ صدر مجلس عادل آباد محمد جابر احمد نے کہا ہے کہ صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی کی ہدایت پر بھینسا شہر میں فرقہ وارانہ فسادات میں گرفتار ہوئے بے قصور افراد کی قانونی مدد کی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ متاثرہ خاندان بلدی انتخابات کے بعد مجلس لیڈران سے ملاقات کرتے ہوئے قانونی مدد حاصل کرے گا۔ مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے پورے بھینسے میں ہم 21 وارڈوں میں ہم الیکشن لڑ رہے ہیں، جس میں سے 3 وارڈ ہمارے یونانیمس، ہماری بھینسے کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ہم لوگ مجلس کے 3 وارڈ یونانیمس آئے ہیں اور ہمارے کو اچھا رسپانس ہے یہاں پہ۔ خاص طور پہ ہمارا اسد صاحب، اکبر صاحب کا جو نام پہ اور ہمارے سالار کے نام سے جو ہماری پارٹی ہے
उसका फ़ायदा हमको मिल रहा है। और यहाँ की पब्लिक को हम जो 15 साल से हम जो कंटिन्यू चेयरमैन वाइस चेयरमैन बन के हम यहाँ पे खिदमत कर रहे हैं, उस तरफ से उसी के वजह से हमको यहाँ पे अपना आवाम हमारे बहुत चाहती है जमात को, और जमात का अब की बार भी हम डिफिनेट, अल्लाह पे मुझे भरोसा है, चेयरमैन वाइस चेयरमैन भी हमारी जमात का आएंगे बोल के मैं आप लोगों के सामने ही बोल रहा हूँ। और ख़ास तौर पर तमाम हिंदू मुसलमान भाइयों से भी ये गुजारिश करता हूँ कि जो परसों का एक्सीडेंट जो है, बल्दी इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज़ भैंसा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इंतखाबी मुहिम चलाई गई है। इस मौके पर इंतखाबी जलसा भी मुनक़्क़द किया गया। ज़िला सदर मोहम्मद जाबिर अहमद ने भैंसा में पेश आए फ़िरक़ावाराना फ़सादात पर रोशनी डाली। उन्होंने अवाम से मजलिस के हक़ में वोट देकर सदर मजलिस के हाथ मजबूत करने की अपील की है। केसेस वाले, उसके बाद हाईकोर्ट का जजमेंट आया कि पहले के जो वाड़ा बना है वो पूरे कैंसर, फिर से नया वाड़ा बना, फटा करे फोटो, वो फोटो कहते 25-25 डाले, कौन अपने की मुसलमान है, वो बेचारा कुछ भी ना हुआ, फटा के फोटो, वो फोटो चलो अच्छा हुआ, वो जाबिर बना तो पूरा वाड़ा खत्म हो गया। उसके बाद फिर वाड़ा बनना शुरू करे, मैं तो खाई मैं तो घर में बैठा रहा। उसके बाद वाड़ा बने तो ऐसे ही बढ़ने 13 के 16 हो गए। गढ़वाल कलेक्टर शिविता महांती ने कहा है कि जो गुलाम गढ़वाल 22 तारीख को होने वाले बल्दी इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि ज़िला भर में 98,141 राय दहिंदगान मौजूद हैं। 37 वार्ड्स बनाए गए हैं जिनमें 75 पोलिंग मराकज़ होंगे। आंध्रा की जगन हुकूमत ने 3 राजधानियों की बिल को आज असेंबली में पेश कर दिया। रियासती वजीर बी राजेंद्र नाथ ने असेंबली में एपी डिसेंट्रलाइजेशन गवर्नेंस बिल पेश किया। उन्होंने कहा है कि हुकूमत की इस बिल का मकसद आंध्रा की मुतवाज़िन और मशमूला तरक्की है। इससे कबल आंध्र प्रदेश की काबीना ने रियासत में 3 राजधानियों के फार्मूले को मंजूरी दी थी। इस फार्मूले के तहत अमरावती में असेंबली, विशाखापट्टनम में सेक्रेटरीट और कर्नूल में हाई कोर्ट कायम किया जाएगा। हाई पावर कमेटी ने 3 राजधानियां बनाने की तजवीज़ का मुताला करने के बाद आंध्र हुकूमत से इस सिलसिले में इक़दाम करने की सिफारिश की थी। जगन हुकूमत के इस इक़दाम के सबब अपोजिशन तेलुगु देशम पार्टी लीडरान असेंबली का घेराव नहीं कर सके। किसानों की एहतजाजी रैली के दौरान तेलुगु देशम के रुकन पार्लियामेंट गल्ला जयदेव को तहवील में लिया गया। और उधर हुकूमत हिंद ने हॉकर्स कारोबार करने के लिए एक अरसे कबल एक कानून बनाया था, जिसके तहत हॉकर्स के जोन्स बनाए गए और उन्हें शिनाख्ती कार्ड भी जारी किए गए। लेकिन अब उन हॉकर्स के खिलाफ पुलिस व GHMC मुहिम चला रही है। नेशनल स्ट्रीट वेंडर्स एसोसिएशन ने इंदिरा पार्क पर धरना एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में उन हॉकर्स पर किए जा रहे पुलिस व बल्दी चालानात, हिरासानी के वाक़यात को बयान किया। एसोसिएशन के सदर जेम्स जॉन और दीगर कायदीन सरस्वती, करीम, मोइन दूसरों ने कहा कि हुकूमत पहले रोज़गार फराहम करने से कासिर है। जब मरकज़ी हुकूमत के मंजूरा कानून के तहत हॉकर्स कारोबार कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा है कि दोनों शहरों में हज़ारों ख़ानदानों का गुजर बसर हॉकर्स कारोबार पर होता है। अगर कानूनी हैसियत रखने वाले हॉकर्स को हटाया गया तो हज़ारों अफराद बेरोज़गार हो जाएंगे। उन्होंने हॉकर्स की भलाई के लिए UPA हुकूमत में मंजूरा इस कानून की अमलावरी पर जोर दिया। उन्होंने वज़ीर आला तेलंगाना से कहा कि वह हॉकर्स को पुलिस व बल्दिया की हिरासानी से निजात दिलाएं।
बल्दी इंतखाबात की राय दही के लिए जबकि एक दिन बाकी रह गया है, पुलिस की तरफ से शराब और रकम की मुंतकली को नाकाम बनाने की गैर मामूली तलाशी मुहिम अंजाम दी जा रही है। इसी दौरान मिर्चल जिले के घटकेसर में भारी मकदार में शराब जब्त की गई है। ज़राए के मुताबिक एक सियासी जमात के लीडर का भी उसमें नाम आया है। पुलिस ने केस दर्ज किया है, मज़ीद तहकीकात जारी हैं। शादनगर के एक मकान में चीता के दाखिल होने से सनसनी और दहशत देखी गई है। बताया गया है कि शादनगर पटेल रोड पर एक मकान में इतवार और पीर की दरमियानी शब चीता दाखिल हो गया था। सुबह जब मकीनों ने चीता को देखा तो खौफ के आलम में बाहर निकल आए। फौरी ये खबर पूरे इलाके में फैल गई और लोग जमा होने लगे। पुलिस और महकमा जंगलात के अहदेदार मुकाम वाक़या पहुँच गए। काफ़ी मशक्क़त के बाद चीता को बेहोश करके हैदराबाद ज़ू मुंतकिल किया गया। हुजूम को काबू में करने के लिए पुलिस को काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ा। इख्तिताम से क़ब्ल हेडलाइंस पर फिर एक नज़र। बल्दी इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम 22 जनवरी को राय दही, 25 को वोटों की गिनती। मौजूदा हालात में मुसलमानों को डरने या खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। मुल्क में मुसलमानों को मसावी हक़ हासिल। तांडूर और बुखाराबाद में जलसों से कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी का खिताब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फैंसा फसादात में गिरफ्तार बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की करेगी कानूनी मदद। बल्दी इंतखाबात के बाद होगा अमल शुरू। जगन हुकूमत ने 3 राजधानियों का बिल असेंबली में पेश कर दिया। कानून में होगी हाई कोर्ट की तामील। इसी के साथ ही दक्कन डायरी खत्म करने की मुझे इजाजत दें। खुदा हाफ़िज़।